अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हर तरह की शर से, फितने से, फसादात से और हर बीमारी से महफूज रखे, आपको बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी बच्चों, बरकत वाली ज़िंदगी कौन सी होती है? जी, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान को हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर आफत से बचा कर रखते हैं, जिसमें आपके पास जो भी होता है वो आपको पूरा हो जाता है। यानी थोड़ा माल भी हो ना, थोड़े पैसे भी हों तो सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और ज़िंदगी में इत्मीनान होता है, सुकून होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको कामिल ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम ये जानेंगे कि क्या एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ना चाहिए, जंग करनी चाहिए, खून खराबा करना चाहिए? आइए बच्चों, इसका जवाब जो है ना वो हम सही बुखारी की हदीस नंबर 7083 से जानते हैं। जी बच्चों, हदीस कुछ इस तरह है। अनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फसादात और लड़ाई झगड़े का ज़माना था। यानी हर तरफ लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने हो रहे थे, जैसे आजकल हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैंने हथियार यानी तलवार या और खंजर भी तो हो सकता है ना, वो ले लिया और घर से बाहर निकल गया। जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु मिल गए। उनसे मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जंग जमल में जा रहा हूँ ताकि मैं उनकी मदद कर सकूँ। बच्चों, ये जंग पता है ना किससे हुई थी? मुसलमानों की मुसलमानों से हुई थी। हज़रत अली जो थे उनके साथ भी बहुत सारे लोग थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ भी बहुत सारे मुसलमान थे, सहाबा कराम थे, और इनकी आपस में जंग हो गई थी। लिहाजा वो कहते हैं, अनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु, कि मुझे अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि वापस लौट जाओ, यानी जंग ना करो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, उन्होंने फरमाया है कि जब दो मुसलमान आपस में जंग करते हैं, लड़ते हैं और अपनी अपनी तलवारें या जो भी हथियार होता है, आज के ज़माने में क्या हो सकता है? जी बच्चों, गन हो सकती है ना, बंदूक, वो निकाल लेते हैं। और जाहिर है जब लड़ेंगे आपस में तो क्या होगा? एक ही मरेगा ना। तो उन्होंने कहा कि जब दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं, अपनी अपनी तलवारें या खंजर या आज के ज़माने में गन्स निकाल लेते हैं, तो दोनों ही जहन्नुम में जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने पूछा, कत्ल करने वाला तो जहन्नुम में जाएगा, ये बात तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन जो कत्ल हो जाए, मारा जाए, वो क्यों आग में जाएगा? आपने फरमाया, क्योंकि वो भी कत्ल करने का इरादा रखता था। जी बच्चों, क्या समझ आई? फ़र्ज़ करें दो मुसलमान हैं, दोनों ने सोचा, एक ने कहा आज मैं उसको कत्ल कर दूंगा, दूसरे ने भी यही इरादा किया और दोनों की लड़ाई हो गई। वो लड़ाई किसी भी चीज़ से हो सकती है। आपके पास बंदूक भी हो सकती है, कोई तलवार भी हो सकती है, कोई पत्थर भी मार सकते हैं आप, कोई भी चीज़ हाथ में लेके दूसरे को मार सकते हैं, या आजकल तो लोग ऐसे मुक्के भी मारते हैं कि दूसरे को मार डालते हैं। अब दोनों की लड़ाई हो गई और एक मारा गया और एक ज़िंदा बच गया। तो हदीस से हमें क्या पता चला? जी, दोनों जहन्नुम में जाएंगे, दोनों आग में जाएंगे। वजह?
جو مر گیا اس کا کیا قصور؟ جی اس کا یہ قصور ہے کہ وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو مر گیا ہے وہ بچ جاتا اور جو بچ گیا ہے وہ مر جاتا۔ جب دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں تو مرنا تو کسی ایک نے ہوتا ہے نا۔ جی بچوں، اس حدیث سے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سیکھا کہ مسلمان کو مسلمان سے نہیں لڑنا چاہیے۔ بچوں، آپ کی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے اپنے کسی مسلمان دوست سے؟ کلاس میں یا گھر میں اپنے کسی بہن بھائی سے؟ بالکل نہیں لڑنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، دو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور دو بڑے بڑے گروہ بھی ہو سکتے ہیں، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، دو مسلمان ملک بھی ہو سکتے ہیں۔ جو وہ آپس میں جنگ کرتے ہیں تو جو بچ جاتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور جو مر جاتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت یعنی اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، بحث مباحثہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کا خیال اس طرح بھی رکھا جاتا ہے نا کہ وہ کوئی بات کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پسند، لیکن آپ اس کو کیا کریں گے؟ برداشت کریں گے۔ اسی کو تو صبر کہتے ہیں۔ اور بچوں، صبر کرنے والے تو جنت میں جاتے ہیں۔ جنت کے کچھ درجات ایسے ہیں وہ کسی کو مل ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ صبر نہیں کرتا۔ جی بچوں، اگر آپ کو اپنے کسی بہن بھائی کی یا کسی دوست کی کوئی بات نہیں پسند آتی تو بالکل لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بحث مباحثہ نہیں کرنا، بلکہ دل میں کیا سوچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں خاموش ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی یا کہہ رہا، میں صبر کر رہی ہوں اور مجھے اس کا اجر چاہیے، مجھے جنت کے اعلیٰ درجات چاہیے، مجھے دنیا میں بھی بہت ساری خیر و برکت چاہیے، بہت ساری آسانیاں چاہیے، بہت سارا سکون اور اطمینان چاہیے۔ جی بچوں، بہت ساری دعائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیے گا، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔